बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा यार, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, कुछ कमेंट्स में हम बता रहे थे दोस्तों को, भाइयों को। तो अब ताहर भाई का कमेंट्स आज मैंने पढ़ा है कि जानी भाई, मेरा पट्ठा जो है उसकी पहली बुलाई है, तो वो किस तरह बुलाई कर रहा है, कभी कर रहा है, कभी बुलाई छोड़ जाता है। तो सब दोस्तों ने, भाइयों ने ये वीडियो पूरी देखनी है, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, शौक़ के हवाले से। और ख़ास ये वीडियो है जो पट्ठे इस सीज़न में पहली बुलाई कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने क्या करना है, किस तरह उनकी बुलाई जो है वो बेहतर करनी है, तो सारी मालूमात इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो आप दोस्तों के साथ बात करने का और शेयर करने का मकसद ये होता है कि यार आप दोस्तों का शौक़ जो है वो आसान हो। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि यार वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप दोस्तों को प्रॉपर समझ आ जाए। जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेहरबानी लाइक कर दिया करें, तो उसके बाद कमेंट्स वगैरह करके भी बता दिया करें। दूसरी बात ये है यार, जो नए पट्ठे हैं ना, ठीक है, उनकी लॉजिक ये होती है, पूरी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके ऊपर अमल करना ना करना आगे आप दोस्तों का बिहेवियर है, आप दोस्तों की मर्ज़ी है, ठीक है। तो हमारी कोशिश होती है कि पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को शेयर जो है वो प्रॉपर गाइड करें, ताकि ये परिंदे हैं, देखें परिंदे हैं, गर्मी भी है, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो लोगों को, नए शौकीनों को गलत रास्ते पे लगा देते हैं। तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमें ना तो ये सबक दिया है, तो ना ही हम ये काम करते हैं। आपने मेरी जितनी आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें हमने बहुत मुनासिब सी चीज़ें बताई होती हैं। तो दूसरा ये है कि प्रॉपर ये गाइड करते हैं कि यार आपने ये चीज़ देनी, देसी चीज़ें होती हैं, देसी नुस्खे होते हैं। होता क्या है कि आपका तीतर, आप तीतर का शौक़ कर रहे हैं, आपने नया तीतर लिया है, नया पट्ठा लिया है, तो बहुत सारे इर्द-गिर्द दोस्त ऐसे होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने कारोबार में यार देख लें, ठीक है? आपको बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आजकल यही चल रहा है सारा जो है, ठीक है? तो आप यार अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करें। अब देखें, पहला पहली बुलाई है एक पट्ठे की, ठीक है जी? तो वो पहली बुलाई में क्या करे, सारा दिन बोलना शुरू कर दे यार। एक छोटा बच्चा होता है, हमारा इंसानी बच्चा होता है, बातें करना शुरू करता है, आहिस्ता-आहिस्ता सीखता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखने से माशाल्लाह वो दिन ब दिन बेहतर होता जाता है, ठीक है जी? तो इसी तरह देखें कि ये एक तीतर बुलाई कर रहा है यार, उसको जो हमारे उस्तादों ने हमें बताया है, हमारे उस्तादों ने हमें गाइड किया है, हमारे उस्तादों ने जो हमें चीज़ें दी हैं, उनमें से ही ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन उस्तादों की मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो का जो थंबनेल होगा, उसमें मैं तस्वीर भी लगा रहा हूँ अपने, जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मोहम्मद सदीक साहब और मोहम्मद नईम साहब। ये जंग से हैं, ठीक है? और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे शौकीन हैं। ये ऐसे शौकीन हैं कि ये बहुत सब्र वाले बंदे हैं, और हमें भी इन्होंने जो सबक दिया है कि यार तीतर का शौक़ जो है हर बंदा नहीं कर सकता, जिसमें सब्र है वो ही बंदा कर सकता है, ठीक है? तो इसमें मेरे भाई सब्र बहुत ज़रूरी है। जितने आप जल्दबाज़ होंगे काले तीतर के शौक़ में, उतना ही आपका नुकसान होगा, आपका तीतर जो है वो गलत हो जाएगा। तो जिन पट्ठों की पहली बुलाई है, हमारे मशवरे के मुताबिक आप उनके साथ छेड़खानी ना किया करें। छेड़खानी से मुराद ये है कि इधर से नुस्खा पकड़ा, उधर से नुस्खा पकड़ा, और किसी और बंदे से, मसलन कि जब कभी देखा सुना, जिससे बात की, उसने अपनी बात आपको कर दी कि यार आप उसको ये दो, आप उसको वो दो। तो मेरे भाई ख़ास ख़्याल रखें कि जिन पट्ठों की पहली बुलाई है, उन्हें आप बिल्कुल नुस्खे वगैरह ना दें। आम खुराक जो होती है, बादाम दे दें, 1-2 बादाम दे दिया करें, ठीक है जी? और जो मेन चीज़ें होती हैं, उसमें वो एक टोरा होता है, उसको जंगल वगैरह में बाहर लेके जाना, ठीक है?
اور مٹی جو ہے وہ آپ ان کو ڈیلی نہیں، اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی مٹی دیا کریں، یہ آپ کرتے رہیں۔ اور بلائی کے لحاظ سے آپ ان کو اپنی مرضی کرنے دیں، یہ نہ دیکھیں کہ یار اس نے آج 8 آوازیں نکالی ہیں، کل اس نے بالکل نہیں آواز کی یا ایک آواز کی ہے، اس کو یقین مارے میری اس بات پہ آپ عمل کریں گے تو آگے سیزن جو آئے گا، آگے جو نیکسٹ انشاءاللہ گرمی آئے گی، آپ کو بھی اللہ صحت تندرستی دے، آپ کے پرندوں کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی دے، مجھے بھی اللہ پاک صحت تندرستی دے، تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ کہ جو اس کی دوسری بلائی ہوگی اس میں وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ شوٹر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بلائی جو ہوتی ہے اس میں آپ اتنی چھیڑ خانی نہ کیا کریں پٹھوں کے ساتھ، اس کی مثلا کہ نسخے وغیرہ مت لگائیں یار، ٹھیک ہے، نسخے وغیرہ لگائیں گے تو وہ آپ کا پٹھا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی بلائی میں وہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پڑکنا شروع ہو جائے گا، جنڈ اٹھا جائے گا، مطلب کہ کافی ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو وہ تیتر میں آ جاتے ہیں۔ جب اس کو آپ اپنی مرضی کرنے دیں گے، اس کی مٹی کا خیال رکھیں گے، اس کے دانے پانی کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو خود نکالا کرے، خود کور کیا کرے، تو عام خوراک جو موٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ ہم دیتے ہیں، تو بادام آپ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسے کچھ نہ دیں، اس کو مٹی ضرور دیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اور اس کو ٹورا پراپر کرایا کریں، اگر 2 ٹائم نہیں آپ کروا سکتے، کم سے کم ایک ٹائم جو ہے وہ ٹورا لازمی کروائیں، صبح کا ٹائم آپ کروا لیں، شام کے ٹائم کروا لیں، صبح کے ٹائم جو ہوتا ہے ٹورا وہ زیادہ بہتر ہے، رات مثلا کہ جس طرح ہم آرام کرتے ہیں، صبح الحمدللہ فریش اٹھتے ہیں، تو اسی طرح یہ پرندوں کا بھی ہوتا ہے، تو کالے تیتر کا خاص یہی ہے کہ صبح صبح آپ لے کے جائیں گے، اس کا ماحول، اس کا جو دل ہے اندر سے مچلے گا، خوش ہوگا، تو وہ انشاءاللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، آپ کو انشاءاللہ خوش کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اس طرح ہے کہ میرے بھائی، امید ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میں نے اپنے استاد محترم کی تصویر لگانی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے تھم نیل میں، تو ان کو آپ نے دعائیں بھی الحمدللہ دینی ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹس کر کے مجھے استادوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، میرے استادوں کی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں یار، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ میرے دوست جو بھائی نئے شوقین ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔